નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનરબન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા બાલભવન પાસે કાર અકસ્માતમાં ડિવાઈડર સાથે ટક્કર મારતા કારને નુકસાન થયું, સાથે સાથે કાર ચાલકે કાર પરથી કાબુ ગુમાવતા આ સર્જાયો અકસ્માત। વડોદરા શહેરના બાલભવન પાસે ડિવાઈડર સાથે ધડાકાભેર કાર ટક્કર મારતા टक्कर बाद कार ने भारे नुकसान थयुं हतुं। जो के कार संचालक मामूली ईजाओ थई हती, जेने 108 द्वारा एसएसजी होस्पिटल में लई जवामां आव्या हता। एसएसजी होस्पिटलना सारवार दरमियान सवारे 10 वाग्याना समये बाळ भवन रोड परथी पसार थता पूर झड़पे कार अकस्मात डिवाइडर वच्चे ना झाड़ साथे आ कार અથડાઈ હતી। रोड सामे ની સાઈડે જતા રહ્યા હતા। જોતા જોતામાં લોક મહેરામણ ભેગા થયા હતા। લોકોએ કાર ચાલકને કારમાંથી બહાર કાઢીને એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે જે કહેવાય કે નિદાન ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે શહેરના માથા પરથી મોટી હોનારત ટળી ગઈ હતી। એવું કહી શકાય કે વારંવાર થતા અકસ્માતોના કારણે શહેરમાં હવે અકસ્માત નગરીમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। वारंवार अकस्मात वडोदरा शहर में सर्जाई रह्यो छे अने ते पण वडोदरा शहरना संस्कारी नगरजनों माटे आ एक खूब मोटो પડકાર छे। कारण के आपणे सेफ ड्राइव ની वातो करीए छे ने ज्यारे आपणने सरकारी तंत्र द्वारा सेफ ड्राइव विशेनी जानकारी आपवामां आवे छे, पोलीस विभाग द्वारा माहितगार करवामां आवे छे, त्यारे आप सौनी जवाबदारी छे के आपणे शहेरना जे मार्गो छे तेना उपर आपणी जे झड़पनी स्थिति है, जे कायदाना धारा धोरण प्रमाणे 40 किमी अंदरनी होय छे एटलामां ज कार चढ़ावीए। कारण के आपणी घरे कोई राह जई रह्युं छे, त्यारबाद आपणे जे गाड़ी चलावी रह्या छे, 2 व्हीलर होय, 4 व्हीलर होय के 3 व्हीलर होय, परंतु सामेवाळाने पण नुकसान न थाय तेनुं पण ध्यान राखવું खूब जरूरी छे। आम आ कार चालक ने नानी मोटी ईजाओ थई छे ने त्यारे एसएसजी होस्पिटल में सारवार लई रह्यो छे, परंतु फरीथी आवो अकस्मात न सर्जाय तेना माटे पण जनरपन न्यूज एक आगवी पहल करे छे। तो सेफ रहो, सुरक्षित रहो। आप सौ शांति ने सलामती ना भागरूपे सरकारी नियमों ने आधीन आपणे जे कायदो ने व्यवस्था रूप जाळवीने राखीए। एज ब्यूरो रिपोर्ट, जनरपन न्यूज, वडोदरा।